Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci de nous avoir rejoints pour votre émission culinaire Guatelima. Une émission sponsorisée par la société Aminata Konaté Baramousso. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous présenter une très bonne recette. Qui va également se présenter et nous parler du bon plat qu'elle va nous préparer. Aïwa, assalamu alaikum maremé ndano jamu. Aram bisimla oge mokane mututa tampilero nyerundi berankama kengani Baramousso Guatelima. Sorondi émission ñani Baramousso ñanda sponsorisé nambugu société Aminata Konaté nga besugo kerteliti Baramousso. Aïwa lenkella doli range mudo mare na garenya kara do giri tolli kara ci amuna na igandlinge da baro da ngane lenki osun kahi ona kempa ido ma wuru butana awi du présente noyi na igande kera koyo ya gamunda na kebe da ba. Salam alaikum ne Balmamso. Wa alaikum salam. Samo bedi. Gati gan dem sanu. Korbashi tula. Bebe. Togoduma jamuduma. Ah togoduma kumbasuko. Kumbasuko. Kabo quartier jumena. Kabo atete bugula. Kabo atete bugula. Awo. Ayiwa ini Balmamso mori muso sunu de be kumala. Kabo société Aminata Konaté la ni bela jere bale do ni Baramousso yi. Ayiwa ya wole bi kanga sife ki be fe ko ka dumuni no mbado de la ni. A jarane vraiment benama donc si ça ne veut faire qui dare do la ko nyafale kane ki be fe ka fa min blanca afane na. Oh nyawila una na ngawulim na jarani. Merci. Ntume fe kana naji digla. Naji foyoma. Jabaji foyoma. Awo. OK. Asugoma quoi. Asugoma. OK d'accord. Na pour que ki kana ndu mamba indla. Iku irana. Anguye. D'accord OK. Voilà. Nga sugui. Ne suguri. Ni sugui yawo. Ya tobiri. Non, nya korogere. Ya korogere. Comme sam yaku. Awo. Awo. Atobili ka no ya. Awe no kwa yola. Oui. Ni nga na fenkene wi. Awo. Chipom, goyo, fronto, carotti, tomati, jaba, poivron. Bon mo bulu na fenkene una. No de kika nanjila. Ko kenga najila. Nanji me so ka nanji dum mbayade. Ah, ni to carotti me mbala ni. Ko sebe. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons emmené les produits Baramousso pour donner à notre sœur, pour l'aider à faciliter sa tâche dans sa cuisson en toute propreté, rapidité. Aïwa, mare mahay dano jamu ko mi aga ya nga yemu gombe. Okiti duro mare kato mare na garekede. Odo Baramousso produit nu likatai na kinai ani du dema. Ni gandilinge ke dabari jawedi, newedi, ado senoedi. Aïwa, Balmamso. Ika na fonfle. Ana no jumre ki yere deme. Ah, obe. Awo. Ah, o jarani. Merci. Ne Baramousso tului. Awo. Jarani. Baramousso foyo. Ne ko mo go beni yere de la bikui. Ne ka bi plat basé les mendeka. Alors, comme vous le voyez, notre sœur nous a présenté ses produits et ses ingrédients qu'elle avait besoin pour préparer son bon foyer. Qu'elle avait besoin de la viande. Et là, elle l'a fait bouillir pour faciliter sa tâche dans sa cuisson. Qu'elle avait également besoin des légumes, du chou, de l'aubergine blanc, du piment, de la carotte, de la tomate, de l'oignon et du poivron. Sans oublier les produits Baramousso. Elle avait besoin de l'huile d'arachide de Baramousso, que voilà. La moutarde de Baramousso, de laurier en poudre de Baramousso, le darani de Baramousso, la l'ail en poudre de Baramousso, le bouillon poulet en poudre de Baramousso, le poivre en poudre de Baramousso, le sumbala de Baramousso, le djaba irani en poudre de Baramousso, sans oublier le fognon de Baramousso. Et là, c'est bien lavé, emballé dans le sachet. Il suffit seulement de déchirer et le mettre dans un récipient et mélanger de l'eau un peu tiède, le faire passer à la vapeur au moins 3 fois. La 3e fois, tu rajoutes tous tes gambons, le sel, de la carotte,
Donc tu le fais passer à la vapeur au moins 3 fois. Et ça y est, c'est prêt. Marema indana jamu romi o mare nyakaren gara kono dangane mogombe. Ati pour que ni gandi linge ke dabari ha junko kinyene mako benui. Kenya ha kene chienga. Achi ke ha kene ke ada barabara. Voilà, ati ha junko kinyene mako ho ngai. Chupa mo kendi, tomate ngadi, goyo ngadi, foronto ngadi, carotte ngadi, ado poivron do jaba. Nongona dangi dinka ngo halle ke ngani baramson produit nunga ke hay baramson tigatenye ati ya jungo kine ken kai baramson mutardim pay kene a jungo kine nay baramson lay jurango ere ya jungo kine ken kai baramson seller jurango ere baramson jabairane a jungo kine ken kai baramson sumbala jura ati ya jungo kine ken kai baramson sumbala jura ken pay kene Cencen tadi anda ga saka nanda ko banda goro kendi ga men tadi anna ke uto atani nara ke bogo nara maka hondi daga nduro ani ke baram son poronto jurani baram son pavru jura baram son sheba juran kawi kitengure atima mungo baram son punyange aken ke da ken da bariana yanki na qurandi yanki tayi kenya den tayi cencen tadi anna ra kenya bogo nota narangi nendi kenni anya mantenye ana segendi segetanu siki tasikandi ana mjakata ngunda mako misun churai kenna ampunya ngempinya mantenye mina anteka kuni baramso kokaje abe fe nafa bebala abe mobli ko abe soko abe nyegen ko abe minan ko abe tege fene ko o baramso yere ni sanu ka dumuni to bidamne o kan utega kuni baramso kokaje di Sanyente ka ku ni baramuso kokaje mena nga daga sigitala kokaje sanuma okay sanya nga daga sigi mena baramuso tulu do ke nga daga kono تعداد حبات الرمال واكثر tiga gere kasa kono sanga tulu blena mena nga sugo kala Bisa nyanga tomati shi meno kala meno ke dagala تعداد حبات الرمال واكثر يا شيلين meno ke ngana jila san amba ne ba shi nga shilana kuka kaseka nugu awo la yiran kado la ko sebe kwa awo be kama wala atobili be no ya fana mena ngana fenke nga dagala san ne poivre mugu o meka yira meka na yira ne baramso poivre mugu meno poivre mugu flene timia dane ni ko ne afitini ka dum na ne appétit la drobe appétit so wa akatimi fana farin akatimi bon ne fin céleri meno fana kala baramso ka céleri baramso ka lay meno fana kenga dagala lay mugu baramso ka lay mugu baramso ka dagani meno ka udokala baramso sumbala meno fana dokenga dagala baramso sumbala mugu baramso ka jabairane mugu meno fana kenga dagala baramso ka sheba mugu meno fana kenga dagala aywa ne balimamso kumba suko ni ay mbora ka finyana sisan ko baramso ka sheba mugu ni sheba mugu de akisema fene dlanen do ambolo abela jelen dlan chogo kelene akisema be nono baramso ka sheba kisema yi adagani kisema ba ambolo koraye automatique kisema be a jaga mugu fene kisema be ni dlanen be dlan chogo la fene dlanen bo dlan chogo kelene abole do ambolo koro o bela jelen tamena ko fe ne balimamso e ka bara mbara bara bolo caman b'anw bolo dɛ anw suka musola kɔni an bɛ jago kɛ an bɛ fɛ ka restauration fɛnɛ kɛ an y'o daminɛ yɛrɛ ka ban donc awɔ an bɛ nem ni fɛnw dilan ka taa di mɔgɔ kɔɲɔyɔrɔ ni fɛnw na awɔ
yala wa aka o namu no ka restauration dumuni to biu yala be se baramuso ka produit ma il faut kanya amogo be baramuso ere ka fembe de la baramuso ka ke fembe amogo ba be de la surtout poivre mugu ni épices mugu nu surtout crêpe sugu do de do ambe sugu ni feunde chi donc fika mariner ni baramuso marinade wu ko sabe épices ere surtout anya famille sara تعداد حبات الرمال وأكثر سانكلا لانغان تو بليلا ونيغا بارامسو فينيتا دون نيا دافارا لني o baramuso fini akoni ay muso chaman lafiya aya am muso lafiya yere de surtout maninga muso aya lafiya fenwere ta am matuguni amba dafara dro ka jika la ka lami kaninge nyintina fingo kele fingo fla sabana abana ay maninga muso ko ni awo lafiya dandu ko ndo baramuso fini ayan lafiya de ayan muso lafiya yere de ko chaman borala lafiya dandu gulita la fuita la chencenta la fenwere fuita la tu baramuso fini fina mena bo sisa awo ni afi mo saba kele awo chenra la foka magaya bon ne kon klala ne ka baramuso foyo mona kaba ana mona donc mena classe ça kata di dumli ngelawma baramuso te jom se kanin kam so la ka tiena ko la fiada ima sege ima fui suno san klina kana bi fui ambaramso naji mona mena bossa kata di dumli ngelawma. Chers fidèles téléspectateurs, notre sœur a terminé de préparer son bon feuilleton. Donc, je vous invite à regarder ensemble le spécial de Baramuso. Aywa, balma flabara jamao comme awere nyabala chokomi. Ambalma muso tlala ka foyo dumamba intobilila. Aywa, yana nga se dumninge yoro mamba wele okana anga Baramuso ka spécial anga la janyof. Aywa, mare me anda na jamu komi aga me aranga mo kombe. O mare nyagare aduguti hunyangi ligilinge ke dabarendenga. Keta ke ngara rilera lon kahi ona Baramuso spécial ona haidome yero do ga yimbi chakini. De l'émission spéciale Baramuso. L'émission spéciale Baramuso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner des informations sur les produits Baramuso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la moutarde Baramuso. La moutarde Baramuso est faite à base des graines de moutarde noire, du vinaigre, du poivre, de l'ail et de l'oignon. La moutarde Baramuso est utilisée pour les vinaigrettes, les grillades pour les poissons, la viande et bien d'autres. Elle est faite en deux genres, épicée et simple. La moutarde Baramuso contient des éléments nutritionnels indispensables. De ce fait, ses bienfaits sont indéniables sur notre santé. Elle est riche en vitamines du groupe A, C et K. La moutarde Baramuso est conditionnée en sachet de 15 grammes, en bidon de 333 ml, de 1 litre et en seau de 5 kg. On la trouve partout, dans les boutiques, les alimentations, les sougou Baramuso, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sougou.baramso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin de l'émission. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Spécial Baramuso Djemokan Tago Konontona Nia Keneda Elele Kabo Société Aminata Konaté la Nibela Djelebale Doni Baramuso Naleka Baranya Chinete Dore Maka Nafon Baile Maka Keshashi Konoka Jensen Jen Fantan Nan Bela Jelina. Bi Djemuka Kerengerene no yanga spéciali obe femin kan ode Baramuso ka muktardi Baramuso ale graine kise fimani mini ale be jangamina nga vinaigre lay persil and poivre onanga jaba muktardi Baramuso ale suguya fla ya ambulo agansambe ananya ngamini segasegalikela ya ira ko Baramuso ka muktardi ate kololo foi la se moko makada ka vitamine mbala ode A C K Baramuso ka muktardi ale suguya damada ya ambulo mini 15 gram balela and 300 ml ani 1 litre ananga 5 kg Baramuso ka muktardi ale soro yoro na soro chugo o mangante ka aw ni ne shi kamana gambli kada ka be soro anga ladala sugula ani Baramuso ka suguda yelelu ananga butigu ananga alimentation abe soro ni bela jelena kito isigi yoro la fene kala soro sonoya la ibe plateforme e-commerce sugu.baramuso.net ibe doyi abeta di ma fi jabalala nimbe dansigi aw ni ne ka
bi jɛmukan ta ko kɔnɔntɔnnan kɛnɛ kan. Alaikum mare me handa na jama kan bismillah o gemu kan ngutu takkabu nimberan kam ke ngan special baramson. Special baramson gemu kan ne société Aminata Konaté so ngara bukanda khara kesu aka go ha me gabe kitana baramson produit non kam. Lenki nya kan tengo baramson mutardi ko ina gai. Baramson mutardi da barni mutardi funcenye. Vinaigre ngadi, poivre ngadi, lay ngadi, ado jaba. O seren kisini wati gabe ada barin tane da bari mo kono hillade. A simple ngono ko epicenten ka go makam gombe. Afakan me te vitamine gabe ne kenga ni vitamine A C ado K na sababu nya mutardi be gadi 30 ml ngono ngani a 1 litre ngono ngani a 5 kg ka o ma mutardi bamso awo kitene no kunsu ilenki saka nundi boutique nundi alimentation nundi ado baramso ndu dan sa moto gumu ngaga kana tamaka nu ngaga kana angana munda kana kita nan to kan ta ko dingiranga ano subhana masikia katatan sugu.baramso.net iwote lakina nga manta ko dingiranga aywa ki ho kinyante nyai oge mo kana ke ututa kabundi nyameranga kenga ni special baramso mo rendez-vous kina ga tata na inshallah bye bye baramso itai ka ko ye aywa ne balma fle baga jamaw hakilla ambela jelen boraka baramso ka special la janyo kan fe awye family chama sora ako konana donc mbawele aw kana anga dumuni ke no fa aywa mbalma fle baka jamaw hakilla neni aw ambela jerelen boraka baramso ka special la janyo kan fe ni mafli aw ye family chama ba sora ako konana donc mbawele aw kana anga foya duma bayndu nemna kuma ni fene kuma baramso ka dumuni ta tigel abo fode da jara ko aywa ne balma fle baka jamaw comme awere nya bala chukomi ne an sele anga dumuni ke orala kumba suroye foyo duma ba min lane kasogo nanji ke ka accompagner ambe ka dun vraiment a jara yere donc mena kuma di anga dumuni ke nyoma anga invito minu na dumuni na mena kuma duma ukanye fole kanye aywa ne balma fle baka jamaw comme awere nya bala chukomi ne an sele ko kunje aroma no e dumuni ke oroy kumba suko a kelembe ka foyo du mamba min préparer ka blanya bi ni ansele adumini ke orala donc mena kuma di adumini ke lawma uku dado ala we dia mi sorala uku nyefole kanya doni neni anfle baka jama ambela jele nga tata tola ne togo Penda Keita ne balmamso de kumba Keita e kumba suko donc ayan wele ko baramso mo be klingala fembi kana dumuni ndla donc an nana koni vraiment baramso ka produit kilinge na bela jeli ne kain parce que ambe dumuni kuna ne rete se ka wuli dumuni jara ko jugu surtout maniga muso nyani sugo nye amba ka nyere yere de bande sugo muso bela jeli inviter no ki foyo kuna adera ko jugu o koni ala ka bulo ma ka bara lamso ko drone fo ayan la fiya ko jugu kolonte en tukuni kolongalante tukuni dumuni jara yere de maniga muso ka foyo ndiara sa ko jugu ne tɔgɔ Umu Konate ne kɔrɔmuso de Kumba Keita ye a ye n wele ko n ka na ko baramuso mɔgɔw nana bara u ka guatelima na ne nana ka na o de participer a ye baramuso fɔyɔ de tobi fini de dilan k'o kɛ fɔyɔ ye k'o d'an ma donc tiɲɛ yɛrɛ la a ka fɔyɔ jara baramuso mɔgɔw an b'aw fo ka barika da parce que depuis aw nana a ye musow bɔ nafɛn susu ni nafɛn misɛnmisɛnnin ɲini na kɛrɛfɛ baramuso ala k'aw bolo mɛn a la a ta y'a ka ko ye baramuso mɔgɔ ne kɔni tilala n ka fɔyɔ baramuso tobili la a n'a nan duman n'o ye naji ye cɛ tiɲɛna ne kɔni ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ nin na in tobili la nin fɔyɔ baramuso fɔyɔ ne ma gɛlɛya fosi de sɔrɔ a la sinon san kilenna ka na bi ma bugubuguli kɛ nafɛn susu ma kɛ fosi vraiment a ye n lafiya yɛrɛ de n ka tobili kɛ yɔrɔ la n ka guada la a ye n lafiya yɛrɛ yɛrɛ de tiɲɛna dan t'aw la baramuso mɔgɔw ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka société in yiriwa ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɔ a kɔnɔ aw yɛrɛ minnu bolo fɛnɛ b'a aw ka baara la ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma anw fɛnɛ minnu bɛ taa sa ala ka musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen si ni kɛnɛya kɔnɔ baramuso dan kɔni t'aw la aw kɔni kɛlen bɛ k'an baramusow kɔni lafiya kosɛbɛ o bɛɛ kɛra baara ye ayiwa o kelen don halisa an bɛ bɔ k'an ka labɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyana min ye ɲɛda in maki ye n'o ye Abuni ye ka bɔ Ɲamakɔrɔ sugu kɔrɔ la k'a ɲɛsin a ma coyi
ale de ni maquillage ɲuman in kɛ ne ɲɛda la n bɛ bɔ k'a fo dan tɛ foli min na ka n ka équipe bɛɛ lajɛlen fo caméraman minnu y'an na déplacé ka na n'an ye an bɛ bɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo Mustafa Jara b'o la Yunus Soko b'o la Mamadi Kulubali b'o la n b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na n bɛ rendez-vous d'aw ma la semaine prochaine nin chaîne kelen in na nin wagati kelen in na an bɛ ɲɔgɔn bolo bye bye وأكثر يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثر على كرا كانوني علي وفم بدو في وما ألدون أمبا كدي جايب ألدون أمبا كدي جايب نيونته كألا كرا كانوني علي وفم بدو في وما ألدون أمبا كدي جايب